चिखली पंचायतीन अभिषेक इंजिनियर्सांचो वेपार परवानो निलंबित केलो। बेकायदो जमीन आसा ते स्थितीन धाडपाची तजवीज केली। चिखली जुवारी न्हंयेतली जमीन बेकायदेशीरपणान परत मेळोवपी अभिषेक इंजिनियर्सांचो वेपार परवानो पंचायतीन अधिकृतपणान निलंबित केला। 4 मार्च 2025 दिसा हो निलंबनाचो आदेश दिलो। CVAC म्हळ्यार चिखली ग्रामस्थ कृती समितीन 15 वर्सां सावन जमीन मूळ स्थितीन धाडपा खातीर सेगीत यत्न केल्लो। शेवटाक थळाव्यांचे जैत जाले। ही कमिटी आम केले टू मॉनिटर आता GCZMN हेजे रेस्टोरेशन ऑर्डर केलोले इलिगल पय ऑक्युपाय रिक्लेमेशन केलोले अभिषेक इंजिनियर्स आणि हे केस 15 वर्सां जाली चलताले। CVACन फाट धरून आयज आमी जैतिवंत जाल्या। ही विक्ट्री पीपल्स विक्ट्री हे आमी जिखल्या ते आणि त्याचे रेस्टोरेशन आता सुरू जाला। रिक्लेमेशन 4000 स्क्वेअर मीटर्स ताणे उदकांतल्यान दर्यांतल्यान रिक्लेम केल्ली इलिगली ती आता रेस्टोर जाता आणि रेस्टोरेशनाचे आयज इन्स्पेक्शन करपाक मॉनिटर करपाक ते प्रोग्रेस आयज आमी आयिल्ले। आता दिसून येता हांगा की पळय जो प्रोग्रेस चलता काम चलता ते एकदम स्लो आहा। सो आमी ऑथॉरिटीजांक सांगला, कॅप्टन ऑफ कोर्टाकूय सांगला, DRDAचे नोंदरे काढला की तेणी ती पेस वाडोवपाक जाय, हे काम वाडोवपाक जाय आणि फास्ट जावपाक जाय कित्याक आता रोखडो पावस तेंकतलो। पावस तेंकलो म्हणटकीर मागीर कांय करूंक मेळपाना आणि त्यांचो कॉन्ट्रॅक्टर सांगते प्रमाणे DRDA सांगते प्रमाणे तांकां डिफिकल्टी जाता। हाय टायड लायन जेन्ना भोत्ती येता तेन्ना सगळे रेस्टोर करपाक। सो ते कन्सिडर करून आमी कॅप्टन ऑफ कोर्टाक सांगला जाता तितले तेणी आनी प्रेशर घालचो ना जाल्यार तेणी हे सेकंड फेज तरी इंट्रोड्यूस करचे पडटले कित्याक तेणी पळय तो एस्टिमेशन पळय केला तेय बी तांचे एस्टिमेशन रॉंग आहा कॅप्टन ऑफ कोर्टाचे आणि एस्टिमेशन तांणी पळय 22 लाखांक केल्ले जे आज तेणी 17 लाखांक पळय दिला ते हे उणे 50 ते 1 करोडाचे काम आहा ते की ताणें बरे भाशेन कॉपरेशन दिवचें। कॉपरेशन दिल्यार तो सुंटलो कित्याक ताकाच नुकसाण। ताजे ट्रेड लायसन्स आयज काल पंचायतीन सस्पेंड केल्ले आहा। ट्रेड लायसन्स कितें म्हणटा तेजी सस्पेंड केला टील द रेस्टोरेशन ऑफ दीस वर्क। सो रेस्टोरेशन तर डिले जायत जाल्यार ताजी बिझनेस डिले जातले हे आमी ताका एक्सप्लेन केला। सो तेजी कॉपरेशन तर मेळत हे काम बेगीन जातले अशें आमकां दिसता। खंयचेय केस्तांव जेन्ना पळय आमी उबारता एनवायरमेंटा बाबतींत वा कसले इश्यूआचेर कसलेच संबंदान जाल्यार होप केन्ना सोडप ना। आयज CVACन दाखयलां 15 वर्सांनी झुजून कोर्टांतल्यान हायकोर्टान गेले, NGTन गेले, सुप्रीम कोर्टान गेले, कायदो म्हणटा तो कोण उतर मोडलो जाल्यार त्या कायद्याचे ताका फारीकपण दिवचेच पडटा हे आमी प्रूफ करून दाखयला सगळे गोंयकारांक। हो पळय आयज आमकां हेणे पळय इतली नाचयले अभिषेक इंजिनियरान लास्टाक लोक जिखले, गांवचो चिखलेचो लोक जिखलो। जीर्णोद्धाराचे काम चालू आसा। जो मेरेन हे काम पुराय जायना तो मेरेन सस्पेन्शन काळ उरतलो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान प्रमाणीत केला। अनधिकृत सुधारणेक लागून पर्यावरणाचे लुकसाण जाल्ल्यान वाडपी हुस्क्याक लागून हो निर्णय घेतला। We have been fighting this case right from 2010. CVAC through the villagers of Nakili and the surrounding areas had filed a complaint to various authorities. Then in the year 2014 we had to approach the High Court. We had to approach the High Court in the year 2014. There we have won. Later on in the NGT also we won, and then later on in the Supreme Court also. Now there are orders for its demolition. He's got time till 30th of April for the demolition of his entire reclamation. But the work we have realized the authorities have taken up is at a very slow pace. We have asked them to hurry up with the progress now. What was there before and This area was just 1400 square meters according to the Form 114 and the survey plan. But he's reclaimed to an extent of more than 6000 square meters. But by the order of the Supreme Court now, they have to demolish that entire reclamation that they've done. And the work is going on through the DRDA. The trade license is also suspended by the Panchayat recently, just yesterday. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू।